Voy a comprobar. Uy, tengo que cambiar esto. Voy a comprobar. Uy, tengo que cambiar esto. Estoy cambiándolo. Voy a comprobar. Uy, tengo que cambiar esto. Estoy cambiándolo. Voy a comprobar. Uy, tengo que cambiar esto. Estoy cambiándolo. Estoy volviendo loco. Voy a comprobar. Uy, estoy volviendo loco. Uf, me da una embolia tú. Vale, pues ya está. Vale, tenemos que continuar con Dusto, Elysian o Taylor. Lo cual está bien. Está bastante bien. A ver qué tal. Estoy comprobando si se ve. Si no, debería verse. No está muy complicado. ¿Sí? No. No, sí. ¿Se ve? No, sí se ve. Vamos por el 58%. Es bastante corto. O sea, es más corto de lo que me esperaba al menos. De momento, igual luego se vuelve loquísimo y jodido. A ver qué tal. Me está gustando, ¿verdad? Me está gustando. Es interesante. Más hierbas. Vamos allá. Vale. Pantalla de nieve, de por aquí. ¿Luego? You're the one who can't. Yes, but you're the one with the... Hey! Fidget! So, the great... The great... My kind does not utter his name. His actions ended many innocent lives, and while his spirit may be absolved now, he seemed... Perhaps he was. Perhaps
we were to accept his remorse, this would not bring my family back. Very well. Este hombre... Cuidado con este hombre, Es que no. Es que no me va a gastar 5.000. No me parece correcto. Esto ya tengo lo mejor. Esto... Básicamente... Que no me va a gastar 5. Es que además tengo ya la buena. Tonterías. Todavía no es... No. ¿Una calavera? Esto es un ser vivo. ¿Esto con qué se consigue? Ah, esto se consigue con oro. Y estos son los bichos que invocan un montón de bichos. No me jodas. Me faltaba más. Lo que me faltó. Hombre, yo creo que puedo sacrificar 2 de ataque por 6 de suerte. Well, I see a way up, but I won't be able to reach those... Let's look around. Maybe we'll find... Mira, ya no tengo... Tengo que ir a comprar. No encuentro otra vez.
Don't hold back. Vamos a ver. Bicho. Segundo. Uy, qué bueno. Mira esto. Madre mía, yo soy cualquier columna y esto. Es lo mismo. No sé si soltar en otros juegos, pero vamos aquí. En plan de, pues bueno. Para mí son las cosas de forma. No sé qué puedo salir bien, la verdad, no sé. Sé que salieron los dos en el año pasado, ¿no? Me suena que sí. O sea, el juego sé que salió el año pasado. Pero este juraría que también, pero no estoy seguro. El año pasado o anterior. Yo juraría que sí, que el año pasado. No, colocada. Estoy volviendo a jugar. Y no me acabo de convencer eso de tener que volver. Yo lo que había visitado para sitios que con estabilidad, con más cosas. Y no me acaba de... No me acaba. Ejemplo en que no me acaba. Pero bueno. Es el precio que voy a pagar por todo esto como el juego, como el Castlevania, no lo tengo porque es un juegazo. Hay que verlo preparado para hacer tiro que tapo. Pero cuando termine esto, es un componente de verdad. Bueno, no es un problema. Para mí, en mi cabeza, es un problema con ellos. Que al fin y al cabo sí es un juego, pero hay mucho que jugar y tal. A ver, pierdo 20 pero gano un tío de esto, 100 y pico de esto. Hostia, eso está muy bien. Anillo de estudiante, tú pavas. ¿Cuánto cuestan? ¿No puedo hacer estudiar? Vale, no voy a hacer eso, no voy a hacer eso. Me baja, me lo puedo poner aquí. Uf, aquí me sube todo, ya está. 205 de defeated. Defeated de Spinal. Muy bien. Sube hay que bajar, no lo tengo claro. Luego estoy bajando por aquí. Me he caído. ¿Seguimos por arriba? Sí, no. Por donde no será ahora. Aquí está mierda. Creo que no gasto, pero ver un poco más. No gasto, no, ya ves. Que esto sube bastante, pero cuesta 5.000 y además de cosas que no tengo nada.
está mejor que el otro, de hecho. Esto, los huesos estos, no sé dónde se consiguen. Pero vamos, está muy bien, es mejor que este no, sí. No, que este no, ni de coña. No, es mejor que este, solo. ¿Cuál mola? Sí, de hecho, el mejor que tengo ahora mismo es este. No se puede fabricar más de este, ¿no? A ver. Ah, ¿lo pierdo? ¿Pierdes el esquema? No me digas. Cuando lo fabricas, ¿pierdes el esquema? Yo pensaba que no. Bueno, vale. Nada. No tengo nada nuevo. Las 5 megas estas. No tengo nada de... esto es mejor. Ah, pero ya lo miré. No, esto no merece la pena. Es que la verdad es estas... Tengo una, ¿no? Debería venderla. La voy a vender. Cuando encuentre a vender esto, le vengo a la calavera esa. La que hay en la tienda. Como esos euros que hay en la tienda de 500. Sorry, Dust. I don't think you're double jumping over that. Stupid avalanches ruin everything. Go ahead. Well, now that you mention it, this might be a crazy idea, but You mean make a... that's the... You're crazy. I love it. Really? Do I need to be the voice of caution here? Need I explain how creating... It's really the only... Yeah, Aura, it really... It is. Very well. El pollo. Well, It sure did. You know what I'm thinking? I'm thinking we find another one. huh? That obviously wasn't enough. Fidget, I think the bitter cold... That is ridiculous. Ugh. Ya. Qué mona. Qué mona es. Ahora ya vamos por eso, sí, la copita. Cuidado. Dust, be careful. Está buena leche. No digas. No resulta nunca. Vale. Me va a generar, ¿no? Vale. Eléctrico. Ojo, corre. Bueno, sí. Vale. 5 que hay, si lo consigo alcanzar aquí. That's two. Not enough. Not enough. We'll need to find more. We really should get you someplace warm. Never. Me va hoy aquí. Vamos, sí. Yo creo que si abajo hay algo. A ver, la vuelta. Quería ver algo ahí. Un huevo de llave, ¿no? 6. Llevo un tiempo de... Tengo un huevo de llave siempre. Uy. Mal calculado.
buenísimo. Usaron de eso y de espera. Que lo quitan por esta. No sabía, tío. Es que es más típico eso. Barato, tío, ese paso de vender la mierda esa porque servirá. Es que esto cuesta 720 cada uno, tío. Se le va la olla con la comida. No puedo aforar esto, o sea. 80, esto 180 y cuesta. Sí, es exponencial, es lo peor. Que no es que me cueste más barato. 80 cada... no. 60, 100, 80, 120... No tiene una progresión. Esto cura lo mismo. Vale, bien, pues a ver si 80, 20, 80, 140... Qué movida, tío. Vale. ¿Qué tengo yo, tío, de comida? Con esto no te llevo a ninguna parte. Que tengo que comprar, yo que sé, sushi. Your trend. Hostia, hay 13 Stop, fidget. Yes, it
it is. We figured that. Buen nivel. Voy a subir ataque. Sí. Vale. Después voy a después. Muchas cosas aquí. Better calidad. A ver. Es mejor que este. Vale. Güey. Pollo, no, el pollo. Wow! That Be careful, Dust. I sense a power. Let's not keep it. Qué guay. El pollo sí. The path above has been made clear. Onward. and you thought this was. Un cofre donde. Como diferente, ¿no? Luzvia. What? Vale. Ok. No se te oye en el directo, en tu directo, tío. Así que tú verás cómo te lo organizas. Vale. Ahí estamos.
calaveras de esta ya. Sí, sí que tiene 1000. Bueno, es una cosa Your especial. Entiendo, comprendo que valgan tanto. Vale. Esta es mejor todavía. 20 solo, lo cual no compensa. No compensa. Este es el que es. Esto es mejor, básicamente en todo. Esto es mejor en todo. Sí, ¿esto cuánto que vale? Esto y huesos. Creo que no hay huesos, quizás huesos en la tienda, ¿no? No hay, no. Creo que necesitaba calaveras. Necesitaba huesos. Huesos y esto no la tengo. Vale. Esta mujer también... No, es la misma. La tienda es la misma. Y esto, vale, esto necesitaba acabar. Esto sí. 10, 2. Hay 2 de estas. Esto sí me lo voy a hacer. 14 de estas. No, 14 si necesitaban 10. No. Vale, 4 de estas. Y 2 de estas. Y me consigo hacer esta arma, que es bastante mejor que esto. Y esto lo puedo vender. Sí, lo puedo vender, más bien. Vale, y no tengo nada ahora aquí. La comida, no puedo fabricar comida. Está bien. Este es el mejor que tengo ahora mismo. De largo, vamos. Y este, que es el que abría la oscuridad, a lo mejor. No. La oscuridad era este. Vale. Este me lo puedo equipar por esto. Pero para esto necesito huesos y esto. Esto es comprar 4, esto es barato. Pero esto necesito huesete. Ah, son 50, hostia puta. Uh, 30 por... ¿Cuánto vale cada uno? 30 por... 200, madre mía. Bueno, de momento no hay suficientes de estas. Huesos de estos. Así que no puedo hacer nada. Pero va a ver. Sí. De hecho lo voy a comprar, sí, total. Toma por culo. Me quedan los huesos solo. Y cuesta solo 250. Lo que quiere decir que bueno, ¿tiene reabastecida? ¿Cómo que tiene reabastecida? ¿Va con cuerda justo que? No mientas. ¿Cómo que tiene reabastecidas? Sin existencias. Your trans.
Es posible. No lo sé, la verdad. Hay algo que es como el tiempo. Voy a esperar 10 segundos más, si no lo dejo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Coño, no la oye, helado. Me ha tocado algo azul, algo de esto, un colgante. A ver, el colgante necesita solo las pieles estas. No sé de dónde sacar las pieles estas. Colgante del pantano. Esto está muy bien. 40, 45, 6. 40, 45. Vale. Es mejor. Ya ves. Esto es muy poco, ¿no? Una calavera, una piedra de esta que no puede costar 1000, o sea, 2000 más 1600 más el material este, que no sé dónde se consigue, pero tengo todos, ¿no? O sea, que se vende. No vende ninguno. Guau. Fíjate de esa por ejemplo, va. Eso debería venderlo como tal. Vaya, no sé. Debería venderlo a la polla de transporte porque nunca la uso. Luego que el azul, tío, la... Y es este. No quiero hacer más cuando no nunca lo uso. O sea que se pueden romper o usarse con son mínimo de
parece que no, es muy útil esto de los masajes, porque la comida en este sitio, en este juego, tío, es importantísima. Es jodida de conseguir. Bueno, no es jodida de conseguir, es cara. Sí, pues ya está. Esto no lo tengo pensado.
gente. Espero que funcione. Si no tiene countdown, no tiene cuenta atrás, es porque es para eso. Con lo cual, uy, no, 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 me cago en la puta, ya estaba. Oh, no puede ser. Qué bonito. En fin, habéis visto la mecánica, ¿no? Es absolutamente. Esto se tarda lo que se tarda. No, pues yo no, esto no puedo manejarlo. Qué rabia, tío, ya lo tenía. Ay, qué rabia. Sí, da igual. No pasa nada, amigos. Hemos venido aquí a jugar. Este anillo es mejor que este. A ver si es mejor que este. Es mejor que todos. Vale. Me gusta. Oh. Sí. O sea. Curioso. O sea, esto gano 20. Un huevazo de fidget y un poquito de suerte. Aquí gano un poquito de esto. 10, 8. No, parece mejor. A simple vista parece mejor este que este, pero no. La diferencia es bastante bestia. Porque aquí me sube de 231 a 288. Aquí me sube de 231 a 5. No entiendo, pero me parece correcto. Y esto si me pongo... Bueno, claro, si me pongo dos como ese, claro, te jode. Pero vale, guay. Vamos esto, nos faltan los cristales esos. Yo tengo otra tienda, debería encontrar una tienda ya, o sea... Debería estar un pinche de cada modo. Sí, de para arriba. Vale. Continuar la aventura.
Esto tiene pinta de... Pues tampoco saco tanto. 30.000. Se le va la olla con los precios. De verdad, se le va la olla con los precios. Es que se le va la olla con los precios. 7... O sea, coste 7.500. Bueno, 7.500. Equipo de montaña a 30.000 vale esto. El diseño. 7.500 sigue siendo mucho. 7.500 para una camisa. Para la camisa que la diferencia no es patente. Vale, no. Ascensor. No se me caigo, mierda. Me cago en todo, tío. Venga, por favor. No te caigas, por favor. Salto siguiente. ¡No! No me mola, no me mola. Esto no me está molando. Esta parte. No, esa, por favor. Vale. A esa. Vale. Guay. Vendedor. Bien. I am here. Buen vendedor. Vale. Pues voy a venderle. Voy a venderle esta cosita y esta cosita. Voy a comprar. Tengo huesos ya, ¿no? Tienen 6 huesos. Your trend. ¿Qué quería hacer? No me acuerdo. Lo vi en un momento. Lo que quería hacer esto. Esto necesito un 4. No, vale. Esto es una de las cosas que quería hacer. Otra de las cosas que quería hacer era esto. Esto necesito las pieles que ya tengo, que no tengo todavía, vale. Colgante del pantano, vale. Entonces, cuando la próxima. Y nada más. O sea, que para qué necesitaba yo. Para mí no para nada, ¿no? Realmente. No. Vale. Perfecto. Tenemos 10 cantinas. Esto. There was a road? Hay camino aquí, entonces Look, up ahead! All the way up here? Do you... No, it's something else. a ver qué será. Mierda, para los malos. Halt! Hold. Esos son los malos, What? No. Impossible. Cassius! What did you call me? Who are you? What are you doing in this? You were dead. No, this is not possible. Uy. Pero bueno. Pero no puedo matar. Qué escondido. Uf, muy frío. Hola, jodísimo. Why destroy such a peaceful place? Dust, what are you talking about? And... It's not my name. I'd remember... Lo de las dos almas y eso. Qué pasa que no he subido de nivel, la verdad. En esta pelea que ha sido... extraña. Vale. looks like this place has been... A year after... Huh? This was Ginger's village. I was here 1 year ago. Oh, Dust. But I don't remember any of it. I remember this place, but it feels like it's been more than a year. It only means that things are not as they seem. Explore. Puta espada, tío. ¿Me podría decir ya lo que soy? Ya está. Estaba bien,
This how? Do you remember something, Dust? This isn't possible. Dust, How? do you see now? But how are... The answers lie. ¿Qué hay? Hay una foto. Ginger. She was sleeping right here. On the night I came to say goodbye. But I hesitated. I didn't want to wake her. Didn't want her to worry about me. She couldn't know what I was about to do. Dust, what are you saying? She couldn't know that I was about to go avenge our parents. You mean you're... But how? What's going on here? I remember now. But how? How can I have helped destroy this village, but be a victim of that same act? That's impossible. Only impossible for a creature with a single soul. Ginger. Those eyes. I know those eyes. So, Mithrarin, you finally see the truth. Who are you? I am Elder Grey Eyes, leader of the Moonblood people. Well, What did you mean just then? That I can finally see the truth? His eyes, Elder. They're Jin's eyes. They do look remarkably similar to your brother's, yes. That is because his soul... What? However, to suit our needs, we required two souls. The soul of innocence is a noble thing, but without skill. No. So we combined your brother's soul with that of his murderer, the royal assassin known as Cassius. They perished at the same time, forever entwined. You murderer! My parents did nothing wrong! You have been deceived, little one. Your parents turned against their king, an act of pure treason. What resistance there was led by your family alone. You destroyed my village, murdered my friends and family. You will not survive this day! I take no joy in slaughtering one as young as you, child. But you have forced my hand. A grave injustice was done that day. Cassius murdered a defenseless Jinn, but his pride and arrogance But how? How can this thing be my brother? It's not possible. I couldn't even remember you when we met. You are Jinn, yes, but you are also Cassius. Two souls, forever at odds, one of innocence, one of power. Together you form the one we call Mithrarin, he who is born of the... I never knew what happened. Jin just disappeared one night. I had always hoped he would turn up alive someday, that he would come back. Ginger, I don't know. Now, Dust, I imagine you have many questions. Please, do not hesitate. Who or... You are what my people call Sen Mithrarin, he who is born of the dust. You see, my people have been on the verge of extinction for a great many years. General Gaius planned to eradicate us once and for all. To defeat General Gaius and save our people, we would need a warrior capable of standing against an entire army. So that's why you picked Cassius and Jin. Exactly. Cassius is one of the greatest warriors this world has ever seen, and Jin's purity of heart would help guide our war. Why did I only remember now? You may possess the souls of two separate beings, but your body and mind are your own. You agree? I had no idea who I was. You say that,
But in all cases, you did exactly what we intended you to do. You saved complete strangers outside of Aurora Village. You stopped our wayward brother Fuse from... You saved Mudpot and brought the waters of life back into this land. You purged a demonic rage from this land and even helped 2 old souls. And now I'm here? Yes, now you are here. And we can... Who was Fuse? He said he was a moon... Fuse. He was once a fine warrior and a close friend of Ginger's family. After the village was destroyed. He was horribly disfigured after the attack. The only way he could survive was in a special suit of magical armor that I helped to construct. He demanded we attack General Gaius right away, but I would not hear any of it. When I refused to send our warriors into battle, he called me a coward and vowed that he would destroy Gaius with or without. Poor guy. If only... No, you're right to kill him. If he had remained alive, there's no telling what... Ginger is right. Fuse was beyond saving. For all our sakes, How does the Blade of Arav... It is one of the 5 blades of Elysium, ancient weapons forged when our kind were many, and the way of the flameless light was commonplace. Wait. What the heck is the... A path we Moonbloods continue to follow. It is a way of living, a way of thought, that allows us... I am so confused. Surely, as Nimbat's Sword Guardian, you've studied the ancient doctrines. You must know, in the event that the sword is summoned by its rightful owner... I may have skipped over that chapter? You haven't answered my... The blades of Elysium were created to guide their sword-bearers, Dust. I was summoned to your side to ensure a balance was maintained between the souls within you. Ah, my old friend. It has been a long time, Master. Wait just a second. How can you possibly know each other? My clan's been... Master Grey Eyes has lived for a very long time. So you... To help you reach your true potential. Nothing more. I have no more questions. What now? You must join us in the Moonblood camp to the north in the Everdawn. That isn't anywhere near the Everdawn volcano. They are one and the same, yes? Well, that's fantastic. Volcano? Indeed. What a better place to hide than... Oh, I know. How about a peaceful meadow? Or a quiet forest? Or someplace that does... Dust, your friend seems... No, I'm fine. Come on, let's go to the blowy up mountains. Really? Fidget, you need to have... I'll have faith in you when you have faith in yourself. How about it, huh? Who are you? Really? Soy Dust. Yo soy Dust. Soy Dust. I am... You see? You still haven't figured it out yet. Lizard guy tells you right to... Fidget, please calm down. I just... If I'm gonna follow you to the literal end of this world... I understand, Fidget. You're... But I can. Fidget, you have stood by Dust's side for this entire journey. I just don't get it. It doesn't matter who he thinks he is. He's Dust. That's who he is. That's who I know. Fidget, please, I can't... Can you repeat that? I said I can't do this without you. I'm sorry. Nobody's ever said that. And it won't be the last time. Are you ready? I am. Then we will meet you in the Everdawn. Goodbye, Dust. We'll see you there. Pero qué mona, qué mona eres. Qué mona eres. Todas las dos son monas. Vale. Vale. Guay. ¿Está? Pero no, yo no tengo ningún problema. General Gaius? What news, Commander? I did not want to believe it, but Cassius is working with... That will be for me to decide. Our paths will cross at the Moonblood camp. Is that... Our victory is all but assured, Commander. We outnumber them 10 to 1. We possess superior technology. And we have the element of surprise.
But why welcome this rogue element? He has already slain your own soldiers. What more proof do you need that he is a... Cassius is hardly a rogue element, Commander. The Moonbloods have corrupted his mind, forced him to commit these acts against us. Once I can speak with him, once he remembers who he really is. But... Cassius, my old friend. So long as you draw breath, I will do what I can to save your broken mind. I promise. Pero es malo, o sea, es el que está matando a la gente, ¿no? Sí, no sé. Tipo, tío, no sé. Capítulo 5. Leyenda. Poniéndose en club. Halt! Who goes? Oh, it's you. Apologies, Mithrarin. We welcome your presence, Sen Mithrarin. Preparations for war are nearly complete. Surely you have more soul. General Gaius is nothing if not thorough. His forces have exterminated How do you expect to... We cannot. That's why we created Sen Mithrarin. You... Well, no pressure. Yeah. Does General Gaius know of it? I fear he does now. What? One of our own has been keeping an eye on you since your travels began. A merchant, Sereth. Aha! I knew that creepy... How did a Moonblood operate so freely? He is a smart businessman. Deals in all the right places. Gaius' soldiers turn their gaze from him in exchange for free goods. However, no amount of bribery could cover up. And that's how Gaius found out. How much time do you think we have to... Not long, I'm afraid. The whole purpose of Gaius' campaign is to wipe us from the face of this world. Once he knows of our final... I see all sorts of lamps here, but no fire. Is this the way of the flameless light? It is, yes. In ancient times, the Moonbloods went by another name. We lived in a great society called the Sintuck, and we wielded the knowledge to follow the way of the flame. Settle in, Dust. We Sintuck harnessed a power unlike any this world had ever seen. We built elaborate contraptions like these lamps, capable of piercing the darkness without so much as... Well, obviously something went wrong, because we still have to build a fire every time Dust pulls out his... Unfortunately, the ancient tomes do not say how the Sintuck fell, and that knowledge has been lost. Perhaps intentionally. All we know is that our kind, for the longest time, we believe the Moonbloods were the only ones left who know of the way. When General Gaius began his purge, there were stories of their weapons, stories of elaborate contraptions that seemed to defy the natural world. Weapons that sound identical to those of the Sintuck in the most ancient of tales. Pero al final está exterminando a una raza solo porque le parece mal, porque es como Hitler con los judíos. O sea, es básicamente una metáfora, yo que sé, no sé, pero vamos, eso es que tiene que haber un giro. Algo pasa con los sanguíneos que no... What kinds of weapons are we Arrows made of light. Machine. And we're supposed to fight these things with your... I did not say. Nobody ever does. I did once. Yeah, and you were wrong. Well, I'm here. We are spread rather thin. Our chief engineer, Sonjin, is having trouble with our camp's support systems. Go and speak with him. There is also the matter of our scout, Kier. He has not checked in for many hours. But with our battle preparations, we have not been able to mobilize a proper search party. His patrol takes him east of our camp if... Ginger? Jin? Oh,
it's you. Yeah, just me. I'll be fine. Just a lot to think about. Listen, about... Yes? What was he like? He was very kind. Almost to a fault, really. I like him already. Yes, he had that effect on people. I like to believe it's what made you do all those wonderful things for Aurora and Mud. Ara was always testing me. Every time I made a choice, he would tell me if it was the right one. I was choosing whether to follow Jin or Cassius. And you listened to Jin. Yeah, he's kinda hard to... He is, isn't he? Or at least he was. No, Ginger, I think you were right the first time. I think Jin... But what of your other half? Cassius murdered my family, Dust. He destroyed my village. I feel his presence every time I swing the blade of Ara. I believe the Elder was right. Without him, I'd have been cut down. As long as Cassius lives within you, though, there's always that danger. I won't lie. I felt him pulling me to take the quick and easy path. To leave the weak to fend for themselves. To show no mercy. Perhaps someday you can be rid of... Maybe. Someday. I know. Still, I'm glad we were able to talk, Dust. Me too, Ginger. Be careful. Ginger? Yes? Are you all... I'll be fine. Just I'm sorry. Yes. Tengo punto de guardado y lo dejamos. Ah, you've arrived just in time, Mithrarin. My name is Sanjin. The Elder mentioned you needed... Yes, indeed. In the caverns below, we've set up machinery to provide the camp with power and water. Unfortunately, seismic activity has shut down. I have been rather preoccupied handling the battle preparation. Sure, Sanj. Thank you. You'll need to restart the generator and water pump when you're down there. We'll require both systems to be running if we're going... Hemos descubierto casi todo del juego, pero algo me dice que queda una cosita, queda un girito para descubrir por qué Cayo está haciendo esto de intentar exterminar a los anguilunos. Porque me parece muy raro, porque está hablando como muy cariñoso acerca de Casio, o sea, Dust. Y no tiene mucho sentido que hable de esa manera, en plan con cariño, si no tiene cariño luego realmente. No sé. Pero en fin, aquí se acaba.